Nuestra presentadora es Victoria Coleta, especialista en incubación, y va a hablar sobre el tiempo, que es lo más importante al optimizar los resultados. Y yo estoy totalmente de acuerdo con ella. Y estoy muy contento de tener la experiencia en este campo que tiene Victoria y que nos ilustre sobre todo lo que ella ha visto. Y Victoria, compartes, si puedes, Thank you. tu pantalla y tienes el micrófono. Muchísimas Like gracias. this. There we go. All right. Yes, so as you Hola, said, my name is buenos Victoria días. Collett. Como I les will dijeron, yo soy introduce Victoria you to our Colette, host for soy today, today. especialista en incubación We are para talking about Aviagen. hatch timing today. Vamos a hablar To sobre get los good tiempos de quality chicks, we incubación need para to tener organize our hatch pollitos timing de so we have proper buena takeoff or pull down calidad. in Necesitamos regards to our hatch controlar number, the los ideal tiempos chick yield y for the breeds tenemos that we're que hatching. tener So there's many things that go into raising respecto a la quality chicks, ventana but de these are the eclosión, el four that we're going to talk rendimiento about ideal today. y depende de la raza que The hatch estamos window is a incubando. major La ticket when ventana discussing de hatch timing, eclosión es muy so we'll constantly go back importante to the cuando hatch estamos window. hablando de However, there tiempos are y other vamos a places hablar that hatcheries make constantemente mistakes, de la and we ventana want to de include in eclosión. Y hay today's talk, muchos también lugares donde puede starting haber with errores y genetics. vamos a empezar con la So genética. different breeds have Hay varying characteristics. diferentes So different razas que breeds, tienen depending on diferentes women in the industry, there are características, por numerous lo que hay classes and diferentes therefore razas, numerous nuevos requirements cruces y needed to por be lo met. tanto nuevos For requisitos que se example, deben different breeds cumplir. might have different Hay yolk, colostrum, muchas or brain-to-shell razas que ratios to each pueden other. tener For diferentes example, tipos they de may have two yema eggs, the exact same size, o and it's easy for relaciones de children flocking crecimiento y chickens can podemos be smooth tener dos anyway. huevos So del the mismo same size tamaño, from a pero tener una diferencia. 28-week-old El flock mismo and a tamaño de 35-week-old flock, uno, and el the lote de 28 28-week-old flocks' semanas y otro de eggs will have a 35 much smaller semanas. Y yolk, los whereas de the 28 smaller egg semanas will tendrán una conform to the yema más 35-week pequeña yolk. y por So lo the tanto un flock embrión embryos más will produce pequeño. Y less los heat embriones for más their life pequeños development. producirán And the same menos concept calor applies when para su discussing lote. breed Y lo mismo characteristics. aplica So you cuando may hablamos have de características higher yielding crosses, and they produce de larger los eggs. cruces. They have Hay larger cruces yolks que and larger producen litters, and as huevos large más pupa grandes con yolks embriones produce more más heat, grandes so y they estos may producen actually need a mayor cooler calor, profile por than the lo range cual pueden compared to necesitar un other perfil más crosses frío en with comparación con smaller otros eggs or cruces smaller con yolks in huevos más comparison to the big pequeños o flocks. yemas más So pequeñas. fortunately, most Entonces, hatcheries only deal with one or two afortunadamente, la crosses, mayoría de las but incubadoras knowing the needs solamente of the utilizan breeds that uno o you're dos hatching will cruces. help determine Pero your conocer incubation las razas requirements, nos va a such ayudar as a the determinar los reproduction time. requisitos de incubación, This is a especialmente el graph of tipo a total. trial that we ran a few Aquí years tenemos ago, una and gráfica que it compares generamos the hace varios 708 años de with a Ross. 308 with a 308A3 Tenemos el in regards to hatch time. 308 y los tiempos de And you can see how incubación. the Y higher yielding ustedes cross, pueden such as ver the cómo 708 YPM, las they have an diferentes increased growth razas rate tienen in the field una and tasa they grow really de fast, really crecimiento big, really mayor, fast. van creciendo They muy are rápido, also slightly ahead in growth development. So not only van do they grow más fast adelante at en the el farm, they also grow desarrollo y fast in además the hatchers. crecen más So rápido en they're las slightly ahead plantas. and they actually hatch out Van un poquito sooner más compared to the adelante 308 or the y se incuban 308AP. mucho más Now, one alto que thing that's las very interesting 308 o about the las 308AP. 308AP is Algo that it actually interesante de tends la to have a tighter hatch window. 308AP es que So the tienen eggs una stop ventana de hatching, but they're eclosión able to catch up más really nicely to the breve. 308. And that Pueden tighter hatch empezar a window eclosionar produces very más uniform, tarde, good pero quality es chicks. mucho más breve. The main thing to know here is that Lo más different crosses importante will aquí have es que los different field diferentes reproducing procesos times. tienen Now, diferentes this was tiempos a de trial to incubación. recap Esto fue una all of the prueba y incubation mantuvimos temperatures todas las and temperaturas de this as great as we incubación could y throughout todo de la mejor incubation manera until a lo that largo final de la tick. And you incubación can see all the hasta la points on the nacedora graph. y We pueden would open ver up todos the los puntos incubator en la after gráfica, every 6 cómo hours to count the abríamos individual chick, and this took a lot of time. máquina cada 6 horas para contar So los pollitos because it took a lot of time, individualmente every time we opened the y como door and moved cada vez our que hatcher abríamos environment la because we had puerta our y humidity gap and our modificábamos el CO2 out, entorno it de ruined our hatch window. incubación It's the observer durante effect. Every la time we go in and look at ventana it, de it eclosión es el switches. efecto de So we observación widen y the esto hatch window for cambia these y entonces times, por knowing esto that the ampliamos la times that ventana. you have Los in tiempos que mind tenemos aquí quizás based no sean los que on ustedes management tienen en su practices, planta based on con base en hatchery sus location, prácticas, en la based on the ubicación de la different type of machines that you planta, have as el well. tipo de máquina que ustedes tengan, Now, por if you supuesto. incubate different Ahora, breeds, si ideally ustedes they're placed in incuban separate diferentes coop, razas, mainly es because they do mejor hatch en at different diferentes times. However, máquinas that's porque not always pueden tener possible diferentes logistically. tiempos. No siempre Sometimes you do logísticamente have es to set posible. A eggs veces out of tenemos different que strains poner in diferentes one machine. tipos de And razas if en you una have to misma do that, máquina, pero ideally si you'll lo set the tienen que eggs hacer, early lo or ideal later es according to the cross that ponerlos you antes have o at the time después, that it moved. dependiendo del cruce que So here's tengan one y el tiempo example que of a trial that necesita. we did. Aquí So we tenemos otro constantly came in and ejemplo looked at the de es hours el mismo and counted. concepto. Entrábamos cada 2 horas y So contábamos. it really
shows how the realmente day reaches that muestra cómo and how we're necesitas old up to 6 hours colocar los earlier huevos compared hasta then 6 horas compared antes to para algunas razas the en 708 and 308. comparación con la So the reason 708 y la that sets 308. the La eggs razón por earlier la cual instead of queremos holding poner up the los chicks huevos longer is because we antes really want them to hatch y en vez together. de mantenerlos So if más they hatch tiempo es porque separately, for queremos que example, se the incuben al 708 mismo tiempo. female, Por ejemplo, the si 708 los chicks will end up 708, los hatching earlier and pollitos van a release the empezar a 302 picar and humidity, antes which we'll get to. y tendrán But the esta 708 will humedad, be pero los they're 50% 708 hatching while the ya llevan 308 is just starting their 50% really de rapid increase in height. incubación cuando los 308 And apenas because of están that, empezando su by the curva. time the Y 708s are por done esto, hatching and the para 308s cuando are termine still la hatching, the 708 y 708s will los need 308 heat ya reducing, so they'll empezarán need more y dilation los because all the chicks are 708 out, whereas the requerirán que se baje 308s la aren't hardly ready. But temperatura if you set the eggs porque los earlier 308 apenas and they live no this really long están into the deadline and they empezando hatch a together, incubarse. Si ustedes then you los can ponen look it up in antes y hacen que elevation. se You can incuben al reduce the mismo tiempo, temperature all pueden at the hacer same los time, movimientos de and temperatura you al don't mismo sacrifice tiempo poor y quality no 708s sacrifican a for los a better 708 de hatching mala 308s, calidad because if you por el accommodate the tiempo de incubación de 708s, las they tend to end up 308. Si killing ustedes quicker the acomodan el 308s 708, empiezan a and you can accommodate enfriar the 308s, you can la overheat the máquina antes 708s y and you'll puede end up haber with poor un quality chicks. So if we sobrecalentamiento can move those si hay eggs una set the eggs diferencia earlier and y move the tener hatch times pollitos de to be menor equal, calidad. then we don't have to Si queremos que la incubación sacrifice sea either al of mismo those. tiempo, no One podemos thing we hear evitar often is sacrificar that uno de the los dos. Una de 308 las cosas que hacemos es que present los 308 where it is behind, a lot of cuando se pastures quedan and pasture managers will retrasados, try to muchas increase the incubation plantas temperature to tratan de accommodate the incrementar la districts temperatura and daily para routines and acomodar try to esta get the chicks out distancia sooner. y tratan de sacar And los we really don't want pollitos to do that. antes. Y normalmente no The reason debemos not hacer to esto. increase the temperature La is because razón high de no temperature aumentar la will affect temperatura organ es que la development and temperatura decrease your alta hatch. va a reducir el High nivel de eggshell temperatures incubación. often results Las in temperaturas decreased altas chick weight, high use de of las those yolk cáscaras whites, va a generar decreased organs. It hurts the immune system for disease un protection because you tamaño end up más with a pequeño smaller del growth set, corazón, and you end up with poorly growing un eagles peso as well residual because the menor y increased también tendremos temperatures, smaller ombligos chicks abiertos with that porque high residual yolk, it estos can't, when it's pollitos absorbing pequeños into the chick, it can't fully close, so you end up with a little bit of the yolk out and that black button that we see y ese sometimes, botón que tenemos which is not en ideal. So ocasiones, maintaining lo que no es optimal ideal. temperature Entonces, is crucial. mantener la temperatura Slight óptima deviations may es affect the vital para embryon que development and hatch las timing. desviaciones se puedan Now, if you're mantener en taking el eggshell tiempo. temperatures and Si they're tienen, below toman la 100 degrees Fahrenheit temperatura for, say, 120 Celsius, then del yes, you may want cascarón, to increase the entonces temperature. So quizás I'm not puedan saying that the incrementar la solution is never temperatura. No creo to que increase the esto nunca temperature, funcione, but typically el it's aumentar just la needing temperatura, pero additional muchas time in the veces se hatch. requiere Increasing the tiempo temperature is adicional. not a solution to speed up the Esto no hatch es process. la solución para mejorar el A couple proceso. other Hay genetic hatch otras variations. Some variaciones different genetic lines may genéticas. have Las variations in the diferentes rate of líneas embryonic development, genéticas pueden tener una affecting the tasa de time the desarrollo chick's embrionario eggs can hatch. diferente. One example El tiempo que is the requieren, age una versus de larvae. If you ever las tried to run a razones es layer, si ustedes quieren try to hatch layer tener lines on both without healing very diferentes capas quickly, en un perfil, that hard eggshell makes it tough for them to reproduce es fast. que ese cascarón duro So you end up es with a lot of difícil para mantener hatch la chicks. They humedad. also need more Para time, so you end incubarlos, up with estos this hard cascarons. necesitan más tiempo y Another quedamos change is con mini esto a broiler otro lines, or cambio, another difference is es mini broiler que lines are selectively bred for that faster growth hay and muchas use less broiler, líneas which we talked about, which que se can necesitan para indirectly tener influence todo your este hatching time influencia positiva and en el overall tiempo embryo de matrix. So the more we cross them eclosión down to the y parent stock cuanto level más and then you cross vayamos them haciendo for los broiler cruces, chicks, you end up with a lot of variations. terminamos con muchísimas So, variaciones for en example, the 708 comparación versus the 308, con they el just hatch at different 708 y times. el 308. Se There are incuban a just genetic diferentes differences between the momentos y strengths. So hay some breeds have better diferencias extra genéticas regulatory muy grandes capabilities, like in entre dos energy reserves, y para las allowing them to reservas de complete the hatching energía para process more permitir que effectively este or more proceso sea efficiently. más eficiente. There are other genetic También traits that hay can influence otras the quality of the egg, razones genéticas que including pueden shelf influir en la thickness, calidad volume, del huevo, quality, por yolk ejemplo, el composition, grosor all of del which can cascarón, la impact calidad the del incubation albúmen, en process todo puede and timing. infectar el proceso y los And then the tiempos de genetic incubación. traits Y of the hen can además, also affect factors such la as genética the de egg la gallina size, puede the overall egg afectar los factores quality, como el shell tamaño del quality, huevo, la which all calidad del significantly huevo en impact general, que the hatch finalmente timing. va a Poor tener un quality impacto eggs may importante en el hatch later tiempo de or may not hatch at incubación. all, depending los huevos de on how mala poor calidad quality they pueden are. incluso There are many
no incubarse. Y hay muchos factores que afectan la ventana de inclusión y muchas veces cada cruce debe estar en su propia incubadora, pero hay veces que las tenemos que tener juntos y en ese caso hay que tener un perfil para equilibrar las máquinas de la mejor manera posible. Moving on to the hatch window. Si So first pasamos a la question is, what ventana is de the hatch window? So a eclosión, la critical primera aspect of pregunta es, managing the hatch ¿qué es la process ventana de is eclosión? determining the Un hatch aspecto window. And the hatch importante window es is the time elapsed determinar from the la very first chick ventana y to the esto last chick es, emerging. la ventana Now, es hatch desde window are el about 24 to primer pollo 26 que sale hours, hasta which el seems último. optimal and achievable. Normalmente de And 24 full horas hatches ese and es el single stage óptimo hatches y es además although alcanzable multi-stage en or high las de conversions, una they usually etapa. En take a las little bit longer. multietapas puede tomar un poquito Up más de to tiempo. 30 hours is Hasta 30 acceptable to horas show es that you've acquired aceptable ducts. If para you're over 30 tener hours, pollitos we might de need to buena calidad. reevaluate Si your esto se hatchling profile incrementa, hay que and evaluar el conditions. perfil So it y las is important to know condiciones your de hatch time and to eclosión. manage your hatch window to optimize your hatchability Es and quality. importante conocer Now you can see in the diagram esta here ventana de that the hatch eclosión. window looks like it La ventana ends de eclosión right after the humidity peak. tiene Now estos you'll still have a couple puntos chicks justo hatch out derecho after, después but for the de building la hatch your curva needs, para this is the determinar area that las you really want to focus on. necesidades. Y este This es is el the punto point donde nos where a vamos a lot, enfocar, if you el mess up the punto en hatching el que each si during this ustedes se phase, pierden, then you could really decrease your hatch rates or realmente quality. pueden So the reducir la first point calidad de here sus pollitos. is the Lo first chick primer out. punto aquí es el And primer pollito que during sale incubation, aquí y chicks durante produce la carbon dioxide, they incubación break down se oxygen, produce and that carbon dióxido dioxide de production carbono by the embryo y increases throughout incubation. esto va And the incrementando pores on the durante la eggshell will incubación y help with los gas poros exchange. de la However, towards cascarón the end of ayudan al incubation, intercambio the de shell gases, is not actually pero hacia el porous enough final to allow este complete gas cascarón exchange. no es So as the surplus suficientemente of poroso para CO2 stored at the completar egg cell, este especially intercambio. after internal Y picking, después hits the egg cell, it's de breathing in picarlo, esta a little bit more célula compared va a to generar before when más it's en using the comparación pen. con So once antes. the embryo Y picks una vez que el into embrión hits through the pica a través egg cells, hits through the eggshell, del sorry, cascarón, there's a marked increase hay un of mayor CO2 rising. So incremento that's de carbon dioxide coming out here in the CO2, purple. que estos son lo que está surgiendo aquí en And morado, because all of that stored CO2 porque is todo that este is stored in the CO2 egg is released once almacenado that se chick hits through libera the una eggshell. vez que hay Also, when the chick se breaks through the pica shell, el it cascarón. is still coated in fluid, Cuando which causes se rapid rise in pica, humidity as the tenemos bulk of the un chicks incremento hit and importante de hatch out. So humedad. that's point two Y here. You este can es el see punto the 2 aquí. CO2 Pueden ver immediately que el increase. CO2 y And la once the humedad se majority of the embryos incrementan are y hatched una out vez and que the la chicks are mayoría involved, humidity starts to fall han again, and that's where we eclosionado, have point baja three. So la by checking humedad the time una vez elapsed más en el between punto point 3. one Y and si point three, we can vemos el estimate tiempo desde the el hatch punto window. 1 al punto 3, podemos estimar la And like ventana like de Grandma I eclosión. really like to use Y real life esta es una examples because gráfica que it's me what you gusta see in the utilizar field mucho compared porque to es a lo que graphic we vemos can en do el on a campo computer. comparado con una So gráfica in que the hacemos past, en la hatch window has computadora. been En determined el by pasado, la opening hatch ventana de windows at eclosión se intervals determinaba and al counting the abrir chicks las in sample máquinas y days. Now contar this los works for pollitos trials, en but las it's not bandejas. ideal. Because Esto se unfortunately, puede opening hacer, one pero of the no hatching es doors ideal, porque for abrir las one or puertas even de repeated las counts risks disturbing hatch nacedoras environment and afecta el altering the hatching entorno process. de Anytime you open eclosión these y el doors, proceso. you Cada vez que lose abrimos humidity, estas it drops, your carbon puertas, dioxide drops. So tenemos if you're running a humedad disinfectant such y as formaldehyde, tenemos estos all of that just gets cambios back en through la the door as well. temperatura So if a de less el intrusive approach interior. is to monitor humidity Un and carbon momento dioxide menos trends intrusivo through the es hatch, monitorear la these humedad y el parameters dióxido are de recorded carbono by your utilizando hatchers los in your hatching queue. parámetros So if que you're looking at your hatching graphs on the nos da computer, you should be las able to máquinas. see, Al ver for estas example, gráficas the humidity podemos line, ver and this one is la green, línea de humedad, que en and este caso es CO2 verde, rising y on la here línea de in CO2 pink, que está and green subiendo, que being es pretty en quiet. rosa. So depending on how you have your Dependiendo temperatures, you de may also cómo see tengan sus opening the diagram, configuraciones, and pueden you can see también it ver opening more than the la minimum set. So temperatura the del difference might be damper very en slight on amarillo y CO2 or naranja humidity y in los just this niveles de example, it's green. CO2, en este ejemplo So es at la embryo humedad, stage, I y like el to run it estado at 60 del ppm for embrión, ventilation. los niveles de Prenatal stage, I think CO2. James Way Y recommends no more than 2,000 en parts per las million. Just unietapas, depends on creo que environmental adaptations. And then que at chick James Way stage, once the chicks are nos out, comenta que no se more deben than de ser 5,000 parts 8,000 per million or partes por 0.5%. millón. So Y en la reviewing your etapa de los computer has pollitos, advantages 5,000 partes over por the millón. traditional opening Ustedes doors pueden type system. revisar, So by además del analyzing it, your sistema computer will avoid the tradicional, studies al in the revisar hatch la computadora environment and make y definitive revisar el informed entorno designs and de accurate eclosión y de representation of the incubación y hatch window, tener una buena enabling hatching representación workers de la to ventana plan de
de eclosión durante el proceso de incubación.
Con el tiempo pueden comparar los resultados por diferente parvada, raza, edad de huevo y también por máquina y pasillo de máquina. Es muy fácil saber si hay un problema en alguna de las máquinas o en uno de los pasillos, pero tienen que asegurarse que todas sus variables estén ahí listas. Yo fui a una planta y todas sus datos estaban muy parejos, excepto uno en una máquina multietapa, y yo sabía que había algo mal. Y resulta que utilizaron todos los huevos de de segundo grado, de segunda calidad en esa So it wasn't máquina. actually Entonces the había quality that was muy was mala something that calidad needed to be de purposed, and that's incubación. fine, No era as long el as you problema know de la what you're máquina, era algo que adding. estábamos haciendo Another nosotros. hatchery, they have three En Hollow otra Cs, A, B, and planta C, and tenían they tres would have pasillos A, B y all of C the y youngest tenían flocks in todas sus parvadas hallway A, jóvenes en all of el the prime pasillo A, flocks in hallway B, todas and then las all of prime their en el B elder y flocks todas in hallway las C. And there was parvadas nothing better adicionales en about el hallway C. B than there was hallway C, but Y it definitely no looked like había that when diferencia looking at the entre B scans. y So making C, sure pero you know veíamos what you're las shedding in each tendencias. Hay que machine asegurarnos makes de helps saber you qué have tenemos make en cada informed máquina decisions para based poder on trends tomar and patterns decisiones informadas sobre accurately. tendencias y Now, patrones. if everything is Ahora, across the board si even, todo you could still es have igual, differences, podemos and tener that's when you have diferencias to de look to todas see maneras. Y aquí where es donde is nosotros your vamos chiller, a where is buscar your air dónde compressor, is está your el temperature, enfriador, si el further compresor away de in aire hallway está C, más and you're lejos not del having enough pasillo air C pressure to y no hay turn presión all suficiente of those para machines above mover temperatures all the way to that todas hallway. estas Is your máquinas y el chiller aire a water too través de far away todas from estas hallway pasillas. A, and is it Si el creating enfriador forces that está are muy getting the lejos cold del water here pasillo faster? A y no Is it not estamos absorbing enough by the recibiendo time it gets to hallway el C? So if frío everything even across suficiente, the board, it entonces todo definitely is looking at está machine igual. hallways Hay que revisar a las little bit máquinas, easier. los But pasillos y having source of entonces es water mucho más described with fácil. humidity curves Tener toda esta that is información de las localized to the curvas de hatchery humedad nos manager or permite a incubations to make informed las decisions based personas on tracks, encargadas trends, and de la patterns, planta o de la incubación leading to mantener las improved tendencias y hatchery los outcomes over patrones time. para mejorar So los resultados monitoring con your el humidity tiempo. curves during the Así que incubation period monitorear provides la a curva de non-intrusive humedad nos data-driven da approach to un determining your enfoque hatch no window. intrusivo para determinar la On ventana another note, de depending on how you have your damper, you can eclosión. also begin to También check dependiendo de cómo species. tengan el So, for damper, example, pueden in darles un this servicio. Por ejemplo, hatchery, en humidity is esta red and the planta damper la is humedad blue. es As roja soon y as the el chicks damper start es azul, hatching and the suponiendo que humidity starts increasing, seguimos this teniendo ventanas hatchery de was eclosión. either opening the damper Esta quite a estaba bit abriendo el and it damper un quickly poquito got to más y 100%, rápido llegó but al the cien chicks por weren't even ciento finished hatching yet, so it really pero messed los with the pollitos humidity todavía curves no that might change eclosionaban your y healing entonces routine tuvimos and una the curva de quality of the chicks. humedad y You no se don't want to estaba ventilate viendo. as No much or queremos with ventilar 100% ventilation demasiado until the chicks are al out. 100% hasta que hayan In salido another todos los example, pollitos. if En you otro don't see the ejemplo, humidity curve at si all, ustedes no ven you may la be curva de overventilating too humedad, soon. probablemente Now, están in this one, you can see that sobreventilando. we are Aquí ventilating pueden some, ver que but we estamos still have that ventilando un nice curve poco, pero beforehand. tenemos aquí esta So pequeña curva, you do con lo need to cual ventilate, but delay es that importante 100% ventilation ventilar, and let the pero humidity build until after the mantenerlo chicks have hasta hatched. el final para que tengamos el Some pico other de factors affecting your eclosión. hatch window. Hay otros factores que Factors affecting the hatch window afectan actually begin on the farm. la So we already ventana. listed Estos how adult flock age playing a role in empiezan chick en composition la granja. for younger flocks, but for Pues, older hemos flocks hablado as de well. So older pargadas flocks de tend to have less jóvenes. fertility. Las This parvadas means they más have less viejas heat pueden output to tener go un back to the egg. nivel And más less food bajo de days, less food, fertilidad, ends up menos slowing down your embriones, hatch. menos So especially calor for y single stage or if una all of your older incubación más flocks are lenta, in the same sean machine las for máquinas de multi-stage. una sola etapa Now, o one thing you can todos do los is get your huevos en la chicks misma around si son multietapa. day Pueden 10 or hacer el 12 and candeleo about 30 trays to y maintain heat production. mantener la Now, if you choose producción de this method, calor. you Ahora, si want utilizan to remember este to plan ahead método, hay as que to when your planear entry con trays are going tiempo to need to en be. cuanto a Because cuáles if you son end up messing your las airflow up bandejas, porque incorrectly, si you're going el to flujo no make es correcto, el flujo de much more aire no es damage than correcto, if you van a didn't handle it hacer all. más daño Also, if que you have si no different hicieran machines, la like if you have 3 or observación 4 machines per con candle, luz. you might be able to condense down to 2, También pueden condensar a and you'll end dos up si saving utilizan some heating space demasiado in y your system if you pueden have, depending on your fertility. ahorrar espacio de But you want to utilización. make sure Pero whatever you're quieren doing to maintain that asegurarse de que ideal lo que temperature ustedes hagan with mantenga un airflow calor and adecuado machine del utilization rate. embrión con el So now flujo there de will be aire. variations in egg Aunque size habrá as well. variaciones y Many of them diferentes freeze dry your tamaños de different huevo, flocks in the same incubators, principalmente but poner also some diferentes variation parvadas en from la the same misma flock. incubador, pero también Oftentimes, puede haber larger variaciones de eggs la produce misma larger parvada. embryos,
Los huevos más grandes producen embriones más grandes que toman más tiempo en incubar. Las barbadas más pequeñas o más jóvenes producen menos calor y requieren más tiempo. Puede ser el mejor perfil, pero los huevos más grandes o más pequeños, los grandes mantendrán el calor mejor que los pequeños. Los huevos más pequeños no toman tanto tiempo, parece confuso, pero si tenemos muchas variaciones en el tamaño de los huevos en la máquina, pueden tener una ventana de eclosión mucho más amplia. El tamaño constante y uniforme de los huevos es muy importante para mantener una ventana de eclosión. También queremos tener todas estas condiciones para la ventana, que la colección de los huevos sea frecuente. Cuanto más estén los huevos en la casa, mayor será el crecimiento. Y si la colección de huevos es poco frecuente o se están enfriando, tenemos embriones de diferentes tamaños y estarán en diferentes momentos de evolución. Hay algunas causas de un enfriamiento poco uniforme, son colocarlos en charolas de fibra o en cajas o incluso colocarlos en los salones o los cuartos de almacenamiento. También si los ponen en estantería y empiezan a colocar de arriba hacia abajo, l- los huevos de abajo van a calentar a los de arriba y afecta el desarrollo de los huevos Now, y setting afecta la temperature ventana loop de is also creación. very important for Cómo airflow cargar throughout the las machines. máquinas Air is también light es muy weight and will short importante. packing El time. Some aire machines es stop at drop muy one, tray one, flojo, and fill up digamos, until they y run si out. estamos However, if llenando, you're vamos a using llenar things that are full, el all of rack that empty uno space y ends up in la dry bandeja stacking. número uno, pero si ustedes And no las it llenan starts en el building orden que humans debe like ser, flies. So this is a good tenemos unos example. This pack espacios punch que in se pueden started on localizar the en right un side here, punto and para they filled permitir up, que el aire and then they started on the fluya left side until they ran out adecuadamente. of eggs, and they En ended este up leaving ejemplo 10 empty trays, tenemos which is right next to the fan. este árbol So as the air flows, it'll que go up está and come cerca del down through all of these ventilador y empty el aire baskets. va a And entrar as a it's estas coming back to the canastas ECU and it's going vacías up and y around, it's regresa al short-packing, so it's SU down here y and creating está hot spots in the machine. entrando a través de hacer un So this will corte create very y uneven nos temperatures, genera and puntos the cálidos. airflow and El airflow, flujo sorry, de will end aire up nos va creating a a very uneven heat terminar window. Now, if we would creando have turned the una mother in on ventana de opposite eclosión sides, it would poco have been better. uniforme. As you can see in the James Way Manual example, En el if manual you de have the James empties, you West, want them ustedes next to the ven que si wall, because tienen as it comes up, bandejas you get vacías, hay que eggs here. ponerlas To pegadas get a back la to the pared ECU that porque hatched aquí and created those tenemos eggs, estos huevos instead of que short-cutting necesitamos around here, que el aire entre a estos um, huevos en vez de darles I la vuelta. always, Yo in this model, siempre always refer to your manual. So if it's a siempre multi-stage les digo, multi-machine refiéranse a types, los all manuales, of a the las manuals have on how multietapa. to set Todos a los partial set for water balancing. manuales tienen So una you're also manera de aware, hacer un though, mejor of your equilibrio machining or y addition siempre rules. So conozcan the less eggs you have in a cómo machine, the son less the sus output from those eggs, máquinas. especially in single Ah, stage. en especial So en to las de adjust the una response of etapa, ventilation and necesitan temperature to maintain probablemente ideal tener egg un temperature, perfil para mantener las temperaturas adecuadas with less amount of eggs. Now, con ideally, you una want to set menor up two cantidad de actual huevos. machines and one partial machine that has one Lo rack in ideal it. es You want to even this tener out, and so máquinas your totalmente llenas manual is y going to help no you find how to set solamente those eggs and how racks many con eggs is a minimum pocas per machine. bandejas y cuál es el mínimo por máquina que ustedes deberían tener en So what cada else affects máquina. hatch window? Entonces, Basically ¿qué everything. But afecta? for Básicamente today, afecta for the todo la future, ventana de hot eclosión, and pero cold la spots in the machine will temperatura create uneven embryonic se development. So generan too puntos cold of calientes y conditions fríos y will las slow down the temperaturas hatch. demasiado Too frías hot of retrasarán la temperatures will eclosión, speed las up the hatch temperaturas and damage demasiado altas chick larvae. acelerarán la eclosión y dañan Healthy la humidity calidad de is los essential polluelos. for moisture Los locking. niveles de Eggs sit too humedad high or son too low can impact chick importantes, deben viability and planning. controlarse porque afectan Humidity la levels must be viabilidad. carefully Se monitored to deben prevent controlar dehydration or cuidadosamente para excess evitar moisture, la which can hinder hatch deshidratación o el ability. exceso de humedad que pueden And then your dificultar la ventilation. eclosión. So if La your CO2 ventilación, or si su humidity set points, if your CO2 o ventilation is los set on those puntos two, de are too low, configuración son then it's going to demasiado easily be met, and bajos, hatches will end se up pueden being cumplir muy overventilated fácil y as the spike of las breathing humidity estarán at those low levels. sobreventilados.
It'll cause uneven Y esto temperatures va a inside, causar temperaturas lower desiguales disinfectant adentro, concentrations if you're using formaldehyde. concentraciones si Um, están utilizando or even more. formaldehído o And then alguna otra CO2, if cosa. you're making Y systems like pool high, los pressure should puntos be under the son hood muy because it's altos, not going to no van a emit estar those bien levels ventilados and the porque chicks nunca will van a suffer. llegar a esos niveles y los Um, pollitos van a sufrir. for another example, so if Aquí there's hay high otro air pressure, ejemplo. Si can hay una actually shape through presión the de aire machine alto, instead of puede cruzar la being máquina put en on lugar de flow. hacer el So flujo if you're adecuado. going, if air is coming Entonces, in and you si have really ustedes high aire que está entry entrando y hay pressure, mucha air presión pressure in front of the machine coming through, frente a and if la you have a negative máquina y pressure on si the tienen una outside, presión instead of negativa having afuera, air en lugar de circulating entrar, again down circular out the y exhaust, después it'll salir por actually, if it's el overpressured, it'll go escape, straight through and va a straight out. salir So you end up directamente hacia afuera with y ustedes hot spots in the terminarán machine because it's not con properly ventilated. partes muy calientes Um, porque el aire nunca Now, pasó if por it's ahí. too low, you end up Ahora, si having es the demasiado air not bajo, circulating van a quite as well either. tener You have un really aire poor que air no quality, circule and your carbon dioxide adecuadamente can build up. y se puede acumular el Uh, dióxido de carbono. so maintenance. So Mantenimiento. having a good preventative maintenance Tener un program is key buen to having a good programa de culture. mantenimiento preventivo es muy importante Making sure your para gaskets, la your planta, seals, your hacer fans, que your sus curtains, your sellos, las trims, your ventiladoras, las nozzles cortinas, are los all in giros, las proper working boquillas order estén will en orden help you have a good correcto. hatch. Les ayudará a tener You want to make sure your una racks and buena fans are in place. incubación, que los I've seen bastidores y some ventiladores hatcheries estén where the instalados fan is slightly adecuadamente. to Yo he the visto side, so it's algunos actually blowing ventiladores que only on the right están side of the un hatchery poco compared to the left, ladeados, so if por you get lo a lot cual of el aire hot nada spots más on the va por left un side, it lado wasn't circulate, y the air del wasn't lado izquierdo, circulating por like it ejemplo, needed no to be. llega el And aire. you want to make sure your Y fan hay que rotations right. I've been asegurarnos in que hatcheries tengamos una where instead rotación of del the fans blowing ventilador up en and the fan lugar de blowing que down, los they're ventiladores going the opposite empujen el direction of what they aire should hacia be arriba doing. o hacia So abajo, making sure que the lo fan's not only running, but empujen it's en la dirección que turning the debe correct ser. way No as well. solamente que esté funcionando, sino que también rote Consistency de in la these manera practices is correcta. essential to ensure La uniform consistencia en estas prácticas es development. vital para Carefully garantizar la managing these factors, uniformidad hatcheries can improve your hatchability cada and ensure that brood chicks máquina hatch puede at a relatively mejorar low time. la ventana de If any number of eclosión these y things aren't right, you la can end up with poor incubabilidad. quality Y chicks, todo whether esto they're puede generar dehydrated mala or if they're calidad actually too de los ugly to pollitos, remain pollitos chicks. deshidratados o Often you pollitos end up with verdes que unhealthy llamamos, ovals, a variation in chick con size, and ombligos unfortunately a higher seven-day abiertos mortality. y una mortalidad mayor a los 7 días. Moving on to pull or takeoff time. Pasemos ahora al Pull tiempo time, I think, is de what most retiro people y think from the US, extracción. but then takeoff time seems to be everywhere else. Parece que Regardless, it's when you son take dos chicks out términos of the hatchery to básicamente que begin es lo processing mismo, them. que es el tiempo, el So tiempo a de long time extracción ago, we o started a retiro. slight Hace disservice to the mucho poultry industry by tiempo using a standard deviation versus what chicks alguien hatch at. hizo And yes, un I mal like standard servicio. deviation. It makes a nice Esta graph es to show a normal hatch desviación estándar distribution. que muestra una And if you're distribución using normal it to de compare una hatches, gráfica or y if you're si wanting se to tell utiliza the para hatch sense, comparar it's actually when you los use this momentos de graph. So the incubación o majority quieran of the chicks ver hatch toward the end que of the la hatching mayoría window. de It's los very much pollitos livelier to see se and see how it incuban works. al final de However, esta it looks an ventana awful y lot funciona muy like a bien, humidity peak you pero see on the es hatching más view. bien como el So pico de sometimes when humedad it gets como vemos confused, the aquí. peak of Muchas hatch veces does esto not nos equal the feed confunde. rate. El pico You can see de that 68% incubación no es el mismo of your que el hatch is going to pico come out in de this dark green area humedad. here. Vean aquí The esta dark zona green azul 12 oscura hours percent, en 12 24 hours. horas, de 10 a 12 And horas. it looks Tenemos un like pico at the de top right here, 34% y 50% parece que are aquí out. tenemos It does say 50% 50% are ya out here, salieron. which means you have 50% of your chicks left to hatch. Y aquí nos And quedan if you're comparing 50% here, de pollitos most chick por chicks should be incubar, if they pero la don't have mayoría 50% de left to los hatch after pollitos your tendrían que humidity estar ya curve. So the incubados proper percentages después curve is al your llegar bulk of hatch, al not your peak pico of de hatch. la So you have to curva remember de that humedad. the Tenemos que peak of hatch may recordar not que equal the el pico feed de rate. incubación no es el pico I like to de show the hatch humedad. window like Me this gusta in this two mostrar part of the esta picture. ventana de This is an incubación example of another one of porque those es un hatch ejemplo science drives that we de were doing esas where we go in every 6 hours and pruebas count. de It's the incubación PLA que program. entrábamos a la máquina cada 6 So horas y por eso people tenemos no todos more estos than 1 to puntos. 2% Ustedes, out. cuando tienen 1 o 2%, Roughly 30 hours before the part of pull. 30 horas antes Um, de el inicio and this is franco, 100% of the chicks y that came out. esto This is es 100% el 100% accurate. de Fertile, los this isn't 100% hatch ability, but this is de la 100% of the chicks that incubación, come out. So el no cien por more ciento than de los 1% pollitos que usually, salieron, no more than no half más the de tray uno out por 30 hours ciento prior de to pull. Now your peak of tenemos hatch at 30 horas. 68% that we talked about, Y hablábamos del as a reminder, is where the slope 60%. decreases the most.
y es donde se hace el And mayor then, incremento de la so curva, that's where the majority of your chicks are es hatching. donde la Now, mayoría de I los have pollitos están 84% incubando. will Yo hatch by tengo 12 hours per the pool. At 84% least se Jamesware habían recommends no more than incubado en 60%, 12 which horas. is Y great. creo And que especially if you're Jamesware using long recomienda hatch no más nets del or if you have a big 60%, que hatch está window. bien, sobre todo si tienen una That ventana is the muy goal, estrecha. is to have a Ese es el very tight hatch objetivo, window. This tener una example ventana is de a eclosión 30-hour hatch window, which muy is common to see. breve. En este So ejemplo if you have tenemos a 30 24-hour horas, hatch que es window algo and you común. need to Si produce tienen more una uniform ventana de chicks, you probably 24 won't horas, have van a 60% hatch, producir 12 hours per the pollitos pool. más But uniformes. this is more common to see in Pero esto Jamesware es chicks. más común en So la this is what industria. I use. Esto es lo que And yo as the hatch normalmente continues, we'll utilizo, see y a the medida higher the heat. que That is the continúa la humidity curve kicks incubación, in. aquí es The more donde chicks that entra hatch la out, the higher curva the de humidity humedad. and the Cuanto more the humidity más curve will pollitos se continue to incuben, increase. incrementará And la as humedad. humid as it is in the houses, Y it's hard for tan those chicks to dry húmedo off como without being es environment. muy So difícil the que more los moisture pollitos there se is, sequen, y cuanto más humedad haya, the higher the humidity curve goes. And as the rate más of chicks difícil emerging es la begins to slow curva down, de humedad. Cuando se están enfriando, that's empieza a when bajar la the curva, rate of y chicks ahí emerging es slows down, and that's donde where chicks start drying los off more. pollitos So this empiezan a humidity curve secarse con stops esta increasing, and we'll actually curva de start humedad, decreasing. And empieza that's a the peak of detenerse y humidity. empieza a bajar. Y este es And el that's pico when de the la bulk of the humedad. chicks are already Y es hatched. donde la mayoría de los pollitos And this is ya near the se end han of your hatch. incubado, cerca del Now I'm showing final this de hatch su again because it incubación. looks Les like vuelvo a enseñar when looking at esta the hatch window, there's porque like really tiny estamos ripples on it. viendo, esta So we ventana discussed nos how do we permite decouple ver it, el and you can tiempo de see the rise in enfriamiento, humidity y and podemos vents are ver opening and the el carbon monoxide. incremento en Once your hatch humedad. is over, the Y una question vez que becomes se when do you termina la pull your chicks out? incubación, es cuando And a la lot of people pregunta es say cuándo 12 hours enfriamos a los after peak pollitos. of hatch, Hay gente que 6 hours dice after the 12 bulk of horas hatch. después del pico de And it really depends incubación, on what 6 you're horas calling después peak de of la the mayor hatch. Now, parte de la this hatchery incubación, is y waiting realmente 12 hours depende after the peak of humidity, which is the del bulk of pico. hatch. And it En este seems caso quite tenemos long, 12 which horas makes it después bad. del pico. And Si as long vemos, as the chicks are parece comfortable, mucho they can actually después, pero live si in los the hatches pollitos a little están longer without any cómodos, injury. los puedes So dejar en la comfortable chicks will incubadora lose a sin ningún gram to about a problema. gram every 12 Ellos hours. generan But un hot gramo chicks cada will end up 12, opening their o mouth and pierden un start gramo panting, cada causing them to 12 lose more horas, moisture y and van a dehydrate and lose generar, a weight. perder más So making humedad, se sure that your chicks are deshidratan y comfortable pierden regardless of how peso. long they're Hay in the que hatchery saber que los after hatching pollitos is se very sientan important. cómodos Um, después de su so incubación. you're saying I should pull 6 hours after the bulk of hatch. That's a great Mm, place to start. Hay gente que dice que But the deberían question retirarse becomes, 6 horas are the chicks después de ready? la mayor So if parte chicks de have la held in eclosión. uncomfortable conditions Si in the los hatchery too pollitos long, they están might en grow slow, condiciones they might overnest, and incómodas, you'll no risk van a dehydration, crecer, which y raises tienen el riesgo the de risk of mortality in the first week. deshidratación y el So we riesgo have de multiple ways mortalidad en la to see if primera semana. your Hay offspring is muchas ready. maneras si The first sabemos one que el is by tiempo de looking extracción at es correcto. your El hatch primero boxes, es and you can see observar if a los their neck is still pollitos wet. si You have roughly el cuello 5% to still está have a damp neck. húmedo. If you Todavía have a tenemos un lot of them, meaning you 5%. have a Si lot of tenemos green or muchos, burly vamos a chicks with tener sleepy demasiados eyes pollitos that aren't verdes ready to con eat or estos drink, and ojitos then you want to somnolientes que identify no the están harm. listos para comer o When beber chicks are y pulled no too funcionan early, too bien. many Cuando chicks los will be sacamos classified demasiado as second pronto, class muchos pollitos se because van they're a not clasificar completely como dry yet. segunda clase porque The no se han eggs need secado to be set earlier, completamente. and you'll hear me Los huevos los say tenemos set que them poner earlier instead of antes, setting them later, as en most of the lugar time de the sacarlos hatchery wants to antes. pull at the exact Muchas time veces every quieren single day. sacarlos al momento correcto So todos it's los easier días. logistically to Entonces add more es time, más more total importante incubation time at the tener beginning más compared to the tiempo de end. incubación Now, al I don't principio que love al how most final. hatcheries A mí say no, chicks are pulled at 6 a.m. every morning, but no, I do a mí no understand me chicks want to encanta use this time later. que digan, We sacamos a have los chicks pollitos a las shipping to 6 the de la coop mañana. by the No me fall encanta, pero for sé right que when the chicks are está bien. really ready for Los takeoff. pollitos no So se secan regularly por monitoring horas, this will sino en help el us momento en que determine the están exact correctos. time of Entonces, release so esto they nos can ayuda a be determinar el momento correcto en closer el to cual hay your que sacar, time you de gestate manera que with every estén hatch. cercanos a los tiempos que You can ustedes also look determinan de at manera the wing logística. feathers. If También I'm using pueden templates, revisar I'm not Texas with us las today, but you do want them to be the sharp plumas. pin feathers you see on the right. Vean el If you lado de see la the feather derecha, no blades los open here on queremos the así. left, Si las parejas when las the plumas chick's been in están the hatchery too long, abiertas, you como en la don't want to izquierda, see the feather blades llevan open coming mucho out of the tiempo. hatchery. No queremos que las plumas estén abiertas cuando
salgan de la Another way to incubadora. check if your pool Otra time's manera correct de is to checar check si the su color level on your tiempo de eggs. salida es That are correcto left in the baskets. So you want to pick your five es dirtiest eggs from your empty cuántos baskets and los compare these huevos to más the 5-point sucios scale. y, So y if the comparar en dirtiest la eggs are on grade escala de 4 or 5, 5. then you Si may want to set tenemos your eggs 3 hours later and check sucios if that's 3 de again one of 5, the dirtiest entonces hatch. quizás quieran revisar en las The 3 longer horas that you leave them después. in there, the Cuanto more the más risk tiempo of los dejen, dehydratation occurs. más deshidratación All of the habrá. chicks will be Todos dry and los crusty at that pollitos time, but estarán you do secos risk y dehydration if you leave them there too long. pachoncitos.
pero If it's arriesgan a perderlos clean si and están spotless, you demasiado. want to check Si it hatch debris from live los video. huevos están limpios, As you're going quieren, to get pueden incubation ustedes time might be too verificar short. la And if you're basura y going los to embriones, buy y wet esto se puede chicks and indicar hatch in con baskets, el peso a de los lot of live pollitos. picked Hay whites and hatch muchos debris. So you want to huevos set your eggs picados y 3 hours vivos earlier and check y again. quizás los quieren dejar otras 3 horas y volver a checar. Moving on to chick yield. Si Ultimately, pasamos a hatch la timing has producción y direct effect on rendimiento chick de yield. So pollitos, chick a yield la is the larga, el percentage tiempo of the chick de weight at incubación hatch tiene un compared to the fresh impacto chicken en la weight at producción y set. rendimiento de So the pollitos. process of hatching is a Entonces, el drastic physiological proceso change es over un 4 cambio years. Internal picking fisiológico drástico involves en the el embrión. transition from the El proteolytic picado interno to the involucra la exchange of nutrients and transición del gases within the intercambio de egg to nutrientes y lung gases respiration. dentro del huevo And during del external huevo a la picking, the chick works respiración very hard pulmonar, to y break the durante eggshell. el picado This external process is es exhausting for the trabajar chicks. para So before salir takeoff, del they need to cascarón. spend some time Antes in de the hatchery to arrancar, rest and dry out. necesitan tener It un is tiempo en la critical for the incubadora egg chicks' para mobility and descansar y performance at the secarse, y placement es of muy the hatchet importante cages para are la correct posibilidad de for the vida final y su stage, and they desempeño, que right puedan at the llegar a right la maturity etapa level final when y they are tengan el pulled from nivel the de hatchet madurez correcto pre-process. cuando los Measuring chick retiran yield can de help you las determine incubadoras. if chick Medir maturity for la takeoff. If you're producción de fairly easy pollitos les puede formula, so ayudar you a divide your determinar la average chick weight madurez para by the retirarlos. average Y fresh hay egg una weight. Again, fórmula you do want muy to make sure your fácil, y scales si are quieren calibrated and asegurarse to que subtract sus the balanzas y tray sus and box weight. pesas estén bien Trays and boxes calibradas, in even y more hay que hazardous, so restar that el actually differ a peso lot. de So I would de take las the tray bandejas y weight de and box las weight at each cajas. time to make sure your data Y is hay que accurate. medirlo cada vez para que Now, the su best way to view your chick yield and balanza your straw status is to make tenga eggs el multiply. Most nivel hatcheries adecuado. already La calculate mayoría egg de levels las internally for transfer, plantas so tienen you can plot them against each other to tasa see where your chicks fall. que ellos van Above the target box calculando. indicates egg Por height chick yield, encima suggesting that del chicks are being nivel pulled too son early. This data pollitos set que from se the kit secaron suggests muy that your chicks are pulled pronto too early more often than y they are los pulled están late. sacando mucho And then antes que below lo the que lo chick, deben de the sacar, y target por box indicates debajo a de low la chick yield, casilla es possibly due to una leaving chicks in the hatchery for reducción too long en la after they emerge. producción. Muchas Values veces los below dejan 65% demasiado are tiempo. associated with Por very debajo del poor brood sesenta y cinco por performance, so you ciento really want to make tienen sure you un give them mal that desempeño, before they por get lo down to cual hay que 65%. sacarlos antes de que lleguen al The sesenta y left cinco of the por target ciento. box points to the A la level. izquierda The nos left dice points to the left indicate low moisture loss, which could be due una to baja hatchery pérdida age de humedad or que se puede insufficient deber airflow in a the previous un setting. And then alto points nivel to the de right humedad. suggest high Y los moisture puntos a loss la due to derecha either nos low dicen humidity or baja excessive humedad ventilation o elsewhere. exceso So de being anchored to that ventilación. green box Así by que your nuestro conditions objetivo gives you debe very ser la uniform chick cajita verde en supply. el centro para las condiciones ideales. Chick yield is not only driven by humidity and Eso no moisture, but also the solamente es expire-elapsed la time in the humedad, incubator. So sino it's también el important to tiempo que remember pasan this en when la considering incubadora. Es muy the importante que optimal chick tengan yield esto en for cuenta your para operation, la because chick yield doesn't producción de only los indicate pollitos, porque hydration no status, but solamente also nos maturity. indica When la chasing chick madurez y quality, la both are hidratación. important, and it's Cuando checamos counterproductive to chase a high los levels of pollitos, tenemos que hydration ver and altos sacrifice niveles maturity. de Day-old hidratación chicks with the y right maturity status at sacrificar la takeoff will have a madurez. chick yield between 67 Los and chicos, 68%, los pollitos de un while día chicks with the pueden right tener la maturity at madurez takeoff will correcta have de real entre high 67 y resting 68%, mientras que los after they've pollitos hatched que out, tienen so una they'll be buena active and madurez ready to eat when they're estarán placed on the activos farm. y estarán listos para comer y Chicks that beber. are pulled too Los early pollitos que will se have a chick sacan yield demasiado over pronto tendrán 69% un and they'll rendimiento have de relatively poorly 69% filled y nipples, tendrán los and they are ombligos actually more mal susceptible to sanados y handling son and más impact damage. susceptibles al To reduce chick yield manejo y a by daños por 1%, impacto. the chicks need an Se average of reduce 3 la to 5 producción en hours 1% longer in y the incubator, los pollitos where necesitan de chicks 3 a 5 horas that have a más yield en la below incubación. 66% are Los held chicos in the que tienen hatcheries too long, los pollitos que and tienen un they're severely rendimiento de dehydrated. So to 66% reduce están dehydration, try to pull the chicks at the deshidratados. most Para ideal time reducir and la keep deshidratación hay the que hatching sacarlos al temperatures tiempo ideal y mantener kept under tight las control once the temperaturas chicks are out. bajo You really un want to be fuerte aiming for control. vent Queremos temperatures tener between temperaturas de 103 and ventilamiento 105. entre 103 y I say 105 vent grados temperatures. I know some Fahrenheit. people still take rectal temperatures from an animal welfare point of view. I Todavía like hay the vent gente que toma temperatures, las but if you are temperaturas taking rectales de rectal los temperatures, pollitos, it's probably y closer si to 104, probablemente 105 degrees for toman your animal temperatura with those rectal, chicks. deben de estar en 140. Now, assuming your incubation Ahora, time is right, your chick yield suponiendo que el should tiempo still de be off. incubación sea It's going correcto, to los polluelos prove either incubados at en low bajas temperatures temperaturas o or alta high humidity. temperatura They will tend to tendrán look que green or verse weak
verdes wet, al salir o tips for húmedos takeoff.
because both will experience that porque van a delayed development. experimentar ese Number two, eggs incubated in desarrollo high lento. temperatures Por or el low contrario, humidity los huevos will incubados become a altas dehydrated over temperaturas o time. baja humedad estarán Also, unbalanced deshidratados. machines with high Las cold máquinas spots can make the desequilibradas hatch con spread puntos very calientes y wide, fríos pueden hacer que affecting la developmental eclosión se stages. extienda So mucho, this is an afectando la example of velocidad de hatchery desarrollo. that Aquí had tenemos una planta very que wide tiene una cold curva spots. eh, Obviously not what muy you want to see when amplia you see con your hatchery. puntos fríos muy There is amplios, more que es lo information que no on chick queremos yield ver. at Hay aviagen.com. You can read información how to sobre measure chick cómo yield hacer very el detailed. número Both have a lot of y information on how to consejos de take it, incubación. Tenemos How and To, then que some son reasons why manuales and de how it cómo can help podemos you tener determine your información para la hatch incubación y timing. ayudarnos a determinar cuáles son So in los conclusion, tiempos we've discussed a de lot. So incubación. knowing your breed or your Y cross characteristics for conocer las hatching, especially características de la incubation time. raza y cruce You para don't la want to eclosión, increase temperature just especialmente to el speed up tiempo the de hatch. incubación. No aumenten el You'll tiempo de want to measure temperatura egg para acelerar temperatures on la a regular eclosión. Midan basis so you know periódicamente where la you stand, whether you temperatura need to para saber increase the dónde temperature or están, bring si it down a little necesitan bit. aumentar la Shortening the temperatura hatchery o yield bajarla. starts at the farm by taking care of your eggs. Your Hay hatch window que, should be la between ventana de 24 eclosión to debe ser 26 de hours. That's our 24 a target, 26 but it can be horas, up to 30 hours with puede little ser to hasta no de issues. 30 horas Flock age, sin young problemas. flocks Los and then really old flocks should be polluelos y reset 2 hours earlier to get that los, proper hatch time. Egg las age, anything parvadas over 7 days, you may need to pueden add ser time. pequeñas o más You'll want to antiguas. balance your La edad sets del at a huevo rate tiene to que ser only de 7 a distribute 10 evenly días and y it will agregue flow when it una feels hora good. extra. Temperature, La humidity, pollination, temperatura, and la humedad, sickness la are probably the ventilación y el most important things mantenimiento for son farms to probablemente control los your hatch aspectos window. más importantes para Your peak of controlar la hatch ventana is de not eclosión. El equal pico de year-to-year. eclosión no es igual al pico de You do want humedad. to measure chick yield Hay and your que aim to get at medir 67, el rendimiento 68%. y Now, if you have que a long lleguemos al drive to any of the hatchery in the 67-68%. farm, you may aim Si for tenemos 69%. un You do want to check to make recorrido sure largo, you're more podemos than llegar a 5% of your 69. chicks Compruebe have que the no haya deck más de nest, coming out 5% of the hatchery. de You want pollitos to con make sure cuellos that none of your húmedos. chicks have the heavy Comprobar blades que out todas when las they're coming plumas out of the estén hatch. And then extendidas you can cuando also salgan de la review your incubadora meconio score to make y sure your revisar hatch la timing is puntuación correct de as well. meconio también. And that is all I have. Y esto es todo lo que yo tengo. I Thank can figure you. out. Let me stop sharing. Thank you very much. Enjoyed a lot of good information there. Muchísimas gracias, muchísima información y muy útil. Y vamos a compartirla con nuestro grupo. In relation to what you were talking about, En cuanto a lo que at the end you estabas were talking about hablando, al yield, final estabas chick yield, and egg hablando moisture loss. de I mean, how are la those two producción related? You have the y graph la there, but pérdida de how do they humedad. really Tenemos la correlate? Like if gráfica, you're pero going to ¿cómo se see correlacionan? high yield, Tenemos alta too high yield, producción, not good, redu- good. que How no does that son muy relate to moisture loss? buenas. ¿Cómo se relaciona con la Yes. pérdida de So, humedad? and Bueno, sí, is they both deal with the moisture ambas loss and cosas, evaporation rates of how much las moisture tasas is de in the humedad y de machine, evaporación where se the ones that relacionan tend en to la transfer máquina, are more on humidity pero la transferencia and ventilation básicamente habla versus de chick yield is humedad y also more on ventilación y la timing, but they relación de both los relate to pollitos, humidity. la So if you producción de have pollitos most of the es time más bien on the con graph, you tiempos. see it La mayor parte en los more like that. gráficos Sorry, it's lo backwards on vemos my camera. en, If you en have este sentido. lower Si evaporation rates, tenemos you tend to have higher bajas tasas de yields evaporación, versus if tenemos you have altas higher producción. evaporation rates, Si tend to tenemos have lower altas yields just tasas because of de how much moisture is evaporación, being es lost. baja producción por la humedad que se está So perdiendo. if you're looking at data, say you're looking at Y some si data vemos los from datos, si vemos somebody else and datos, por they ejemplo, don't collect moisture de loss, alguien but que I don't know, no we've got recaban 70, pérdida de 71, humedad, 72, si 73% tenemos 70, chick yield. 72% de The producción assumption could be made, de okay, you got a pollitos, moisture el loss issue, is what, supuesto es, correct? tienes problemas Yes, de and that is humedad. the first thing Sí, people look at correcto. is Y eso es lo moisture primero loss. que vemos, la pérdida And de that's where humedad. you come in and Y use ahí your es donde observations of what entramos y your vemos chicks la look like observación to de cómo determine se if ven they los need more pollitos time. So para if you think determinar your si timing's requieren right, más then you would tiempo. need Si to piensas adjust que for moisture el loss. tiempo es correcto, tenemos que ajustar What entonces is la the pérdida de general humedad. rule for ¿Cuál es la regla general entonces delayed in pull time based para on egg storage? demorar el tiempo de extracción? So So if 70 you're days compared to 10 days of storage or 14 days of Si storage, that son type. 10 días de So the first almacenamiento o step is if 14 you días de know you're going almacenamiento. to store your eggs Primero, for a si long sabes time, que you do vas a want to almacenar decrease tus your egg room huevos durante temperature. mucho tiempo y no quieres And some bajar la people will decrease temperatura it over time. y hay gente que Ideally, if no you lo know you're going va to store for 2 weeks, reduciendo you con want to el go tiempo. ahead A and bump it veces down. los I've seen a lot of almacenan hatcheries 2 semanas where y egg bajan la egg temperatura. room temperatures are Yo he 64 visto degrees, personas que 67 tienen degrees Fahrenheit. If la you're keeping temperatura de eggs long, you do 64 want to bump grados it down Fahrenheit. closer to Si 60 quieres degrees. tener los huevos más tiempo, Even quizás longer if bajas you're la
temperatura
a 60 really make grados, sure that you're dependiendo careful del to almacenamiento, bring them pero back tienes up que because tener you'll cuidado de pay a lot of volver a money to fix them, subirla which could porque introduce podrías bacteria generar to your eyes. condensación que puede But then, so if it's introducir over 7 days, bacterias, you want to pero add an si son hour. más de 7 If it's días, closer to 2 weeks, over 10 days, 1 14 hora. days, you Si want to add tienes 2 to 3 14 o hours. So the 15 días, longer you agrega 2 o 3 store horas. them, you may Cuanto want to add a más couple tiempo extra los hours. almacenes, And Mark, quieres you said in your aumentar un par de presentation, horas. add the hours in the Y incubation yo sé que time lo between the dijiste, set time, not like, oh, we've got incrementar to las crank up the horas profile, en el tiempo Yes. de temperature profile for incubación. your set time. Sí. Yes, and a lot of people are like, oh, I'll just leave Hay them in the mucha gente hatcher que longer. Well, you've dice, already ok, ya ventilated it, you've están already en dropped the la temperature down. incubadora, ya Extra time at the ventilaste, ya very end is bajaste not la as helpful as temperatura. it would be from the El beginning. tiempo extra al And like you final said, no most es tan people útil have the como al same number of principio tools. y hay Yes. muchas personas Flexibility que of where tienen you set un horario not para everybody. So, extraer o retirar. but they have more Yo flexibility there no than es que than sean usual. flexibles, pero tienen mayor Usually, yes. flexibilidad Is there a normalmente en rule of ese thumb, like momento. Hay una regla general, por gauge as far as ejemplo, from older or younger breeders? para razas más jóvenes o más There might be. I viejas haven't looked into o it. para I know the bueno, younger flocks, they yo sé also que do las more time. parvadas So I'm más sure the younger the jóvenes, flock is, plus the longer egg storage, you may need to add another 4 to por 5 ejemplo, hours. cuanto más And then joven same thing for sea older la flocks. So parvada you y más tiempo automatically vayas a want to guardar add los huevos, time for vas a older aumentar flocks tiempo and for para que storage. So you may need todas, to add a couple extra hours para for both. nivelar tanto la edad de las parvadas como el tiempo So de in terms of almacenamiento. our incubation, En we know the términos de eggs, the embryo incubación, eggs containing the embryos become tenemos exothermic, los huevos con los in that last week. embriones. So En in your esa última opinion, with the semana, en tu multi-stage opinión, machines that con you've las máquinas seen and multietapas que tú worked with, has visto y con las que has are those trabajado, machines able to cool those properly down with that heat load in that esas last week? máquinas nos pueden ayudar a Yes, bajar ese the nivel en la hatcher última that I semana. mentioned, Sí, that la puts planta all que of yo your les prime comentaba, spots que in ponen one todas las hole, parvadas prime that en un tends to have pasillo, worse. A lot of times it can't keep up doing that muchas because most veces of the no lo machines, I pueden hacer think porque it's la there's a mayoría de las 26-60-20 máquinas ratio están configuradas of a una 20% young slots, relación de 60% primes, and 20% 20% old because of that. But if you put all 60-20. of your high Pero si density, tú high pones fertility la flocks alta together, densidad sometimes you can junta, have a issues because veces you have puedes rack tener 6 overheating. problemas con el Right. sobrecalentamiento. What is Ahora, a lot of places, not everybody, but a lot of en places muchos still use formalin. lugares utilizan What are formaldehído. some problems you might see with ¿Cuáles that son in algunos relation if you problemas have a que big hatch puedes unit, you've got a ver lot si of different tienes chicks and eggs and so on? Is una there an gran area there where there's incubación a en la threat edad of de los pollitos? ¿Hay algo que being tenemos que exposed to tener that? en cuidado para la Yes, so exposición? I'd recommend no more Yo than like 20 recomiendo parts per million on that, which 20 that partes is por millón, up to your management practices. que On average, obviamente you want to depende use de las one, and prácticas that's de for manejo user que reasons. ustedes tengan, si tienen But un most lector people muy try to preciso, pero fumigate la on the front mayoría de end la wall, gente not the back end, because if all your chicks are fumiga out and por they're la parte breeding del in that frente y no formaldehyde la or parte de formalin, atrás para it que can cause no eggs to los break dead depending pollitos on the no levels of estén formaldehyde in the machine. So I think oliendo that's what they el were asking is formaldehído. like, is there a time where they could start losing La the chicks pregunta era si había Yes. algún tiempo And en el I've que seen la that it's rocías y not yo good. he visto que You'll lose a lot of your hatch. se puede perder What about una incubación importante. preheating? En el Say as far as precalentamiento, relation to your en incubation cuanto time a al tiempo de and incubación, pre-larvae. ¿cómo se I mean, some people relaciona? go elaborate Hay with that, and it gente used to que be that elabora they were just in muchísimo. freehand, but we've got in our Nosotros our platinum machine, tenemos we can nuestras put in propias there for 8, máquinas y 12, podemos tenerlas ahí 8, 16, 18 12, hours if we want. 16 horas What si effect queremos. do you see that has ¿Qué on chick efecto quality? ves que tiene en la calidad de So los in one pollitos? single stage hatchery En that I una was concerned because máquina they de were una sola putting etapa me in preocupaba sets that they porque wanted to grow estaban them on Saturday, they poniendo were putting them on eh, Friday, and they were setting them paquetes for that los slow, viernes longer y preheat. estaban And poniendo este the late precalentamiento preheat, más and I largo was like, I don't know about y this. yo And les taking them out decía, of the egg cooler, they actually pero have los están better sacando del hatch with enfriador that y long ellos preheat incuban than con the ones that were ese only getting 3 hours. precalentamiento But y the hatch solamente window, as tenían long as the 8 horas, temperature pero is la right on ventana that, they de don't want to keep them eclosión, up too siempre y fast, too cuando quickly. esté correcta, no se calienta As long as the demasiado preheat is rápido. okay, you're not just Siempre que el jumping straight to precalentamiento pretty esté chickens, correcto, que no then you can suba a 100 actually end grados up de having a pretty repente, uniform hatch, puedes a pretty tener high hatch una window because of it. incubación bastante Yeah, be uniforme able to y get una more ventana uniformity in there. bastante Now corta. we don't really know, at least I don't really know Realmente exactly yo how no that sé affects if you're doing 12 hours exactamente
¿Cuál es el you know, efecto before the del precalentamiento 8 de hours at 12 80 horas o degrees 8 and horas a tantos 2 grados hours at 85 o or whatever, you know, 2 horas a exactly how tantos much that grados? accelerates Yo no growth, sé qué because it does. tanto There's some growth going on acelera there, el and I don't believe crecimiento, you porque have a sí hay spot for that. algún, There's some growth, algún we just have to crecimiento. account for that Y hay sometimes more algunos trial and que, error, pues, por but what are supuesto, your tenemos thoughts que on that? reconocer que Yeah, eso I'm not existe. trained Yo on no embryo estoy staging. I'd like to do it sometime because there's Yo no he hecho fascinating to me. mucho But we esto, have las seen etapas de los differences embriones. in different Quiero hacerlo porque me crosses on fascina. how, Lo what hemos stage hecho they con come out of the diferentes hen cruces para ver en versus qué how long etapas salen it de takes to la get up gallina to y cuánto incubation tiempo temperature on when lleva the a la development occurs. temperatura de incubación The para slower empezar el preheat, the more uniform desarrollo. tend to be. Un But at the same precalentamiento lento time, permite hacer most más people, uniforme, pero al like you said, mismo they're on a tiempo deadline, so they only tienen have 8 tiempos hours límites. allocated to Entonces it. hay They veces que can't solamente extend le it to asignan 12, they can't 8 extend it to horas y no lo 16. pueden ampliar Some a 12 o hatcheries, they have a 16 4-hour horas. preheat. As Hay long as it's a very plantas que tienen gradual, 4 horas nada más. Siempre que sea un it's proceso usually pretty good. gradual, suele ser algo bueno. If it's done correctly. There was a discussion Si se many hace years ago. Don't correctamente. break it, Esa don't es break it. But if una you do it right, it's conversación que great. tuvimos hace Yes. años. Well, A lot Exacto. of people doing it improperly, and so you got ununiform preheating. Siempre que lo hagas And that happens adecuadamente, a lot in tenemos multi-stage elementos because I've seen poco people, they'll put uniformes. them Lo just in the hacemos en hallway and multietapas they're porque lo ponen en preheating el in the hallway, pasillo but y the los airflow's not precalientan en right el in the hallway pasillo, to pero el preheat flujo de eggs, aire so no they es still end up correcto with para differences in growth at that precalentar. point. Entonces And it can be tenemos worse diferencias too, en el if you got desarrollo the y airflow puede not ser correctly. incluso algo peor. What about improper turning? ¿Qué Do you think pasa that would con have los an giros effect on your air inadecuados? movement, Eso ventilation, and tiene potentially moisture loss? una afectación Yes. en la pérdida de Oh, yes. humedad, en la And temperatura. that is one thing Sí, people are claro, like, y oh, esa es let's una check de that las out. cosas Is que the la gente turning, no checa you suficientemente can, bien. I mean, you can take a Si piece of los paper and giros, hold it at a puedes 45-degree angle tener and figure out where you un are. pedacito de But papel y there are some doblarlo a very 45 fancy grados y saber a dónde está. meters Pero that hay can track algunos pretty medidores que quickly. You son can walk muy through your sofisticados hatchery. que puedes I medir mean, once a month rápidamente. should be enough to check to see if your Y turning puedes angles are enough. hacerlo una vez al mes para saber si That's los están typically a girando problem in every adecuadamente. hatchery Muchas I veces visit esto es un is at problema least a couple en machines are las off on plantas. turning and Muchas you can veces see it hay un decrease par the de hatch by máquinas que 3 or no están 4%. girando bien Yeah. y No, tenemos it does una happen to reducción de hatcheries as well. Yes. incluso hasta 5%. With your target, with your hatch window, say you've Con got tu ventana de a normal eclosión, hatch window would say una 24, 26 ventana hours. normal So de again, kind of 26 horas, summarizing, 24, what percent of 36 hatch are you horas, looking for at ¿cuál es el 24 hours porcentaje de pre-pull and 12 incubación hours pre-pull? que tienes So at para 24 24 hours, you horas want, preenfriado o 12 I horas mean, preenfriado? you want no more than 10% out at 24 hours. A las 24 But horas no if quisiéramos you más have a de 24-hour 10%, pero hatch si window, tenemos una ventana de eclosión de 24 that one may horas, be a better question for puede you. ser una mejor pregunta para Because ti. I think I said 84% at 12 hours Yo prior to dije pool. I think 84% the a 12 James horas, Way pero yo creo recommends que James Way 60%, and that's recomienda Depends on depending on the whether model. it's $60. multi-stage or single stage. Sí, Yeah. depende si es una máquina de una etapa o multietapa. So and I'm not sure where Entonces, you use that there, but okay, so somebody asks a question, you can summarize si it, alguien your tiene thoughts una on raising pregunta y spermies puedes just with resumir long-term egg storage, and we don't need to go into the sobre details of it, el but we can talk almacenamiento a about it. largo plazo, no It necesitamos can ver really los help bring the detalles. chick uniformity Puede together. The trays, ayudar a la and uniformidad de it's los because pollitos Spidey's replicates porque the hen comes back to Spidey's her nest every day, es los comes que back hace sitting on que where the eggs la were the day gallina before, llegue, forming the nest, regrese and a su again back off again. nido, So it really salga y helps vuelva a those long-term regresar. stored eggs Ayuda be a up que and los ready to huevos perform, like que ready están to grow once they start almacenados mucho incubation tiempo once they hit funcionen incubation. bien una vez que entren a la temperatura de incubación. Okay, this is a interesting thought. Aquí tenemos So una if frase somebody's got interesante. multiple eggs Si alguien or tiene multiple flocks of multiple ages in the machines, would it be possible to try huevos and de get a diferentes uniform hatch parvadas de by lowering diferentes the temperature edades, se in the puede uniformar hatcher to la try and slow everything incubación down to en la get incubadora the para hatch tratar de mantener within los a proper window? elementos dentro de una And that's, ventana correct me adecuada? if I'm wrong, but that's what the hatch sense does. Once it Yes, realizes yes, that the chicks yes. start Eso es lo que hatching, they hace cool el down Hatch Sense. and they sort of delay Se the rest dan of them until cuenta they're ready de to los really huevos que push them están all out at one empezando time. a incubarse más rápido So y without the tratan hatch de sense, demorar un could poquito they para que do los that? demás huevos lleguen Yes, al punto que it would take necesitan. a lot Con of el Hatch Sense, someone esto sitting at the computer realizing when requiere que the alguien esté sentado en la humidity starts computadora y going se up. dé If you have very cuenta cuando consistent, it always empieza goes up at this a time. You subir would probably set a la profile for temperatura o it. la humedad. It Si would take tienes most years to just set grupos a muy profile and do uniformes, te that. permite But I y think it's puedes possible.
establecer un I think perfil with para our hatch hacerlo. window, I know we have Yo some creo que customers con that nuestra use the hatch ventana window de to monitor eclosión muchas veces la that utilizamos para monitorear timing of when they're hatching and esos then they create tiempos de profiles of them. cuándo se That's what están sets up the quantity. moviendo y lo Yeah. que se está So doing haciendo. it without Sí, that, just kind hacerlo of sin poking around esto and trying es would be a little bit simplemente difficult. estar We'd have to have jugando y scientists do it adivinando, again, pero yo creo que sí se probably. puede hacer de una manera adecuada. What about weight loss? What are your thoughts En la on pérdida de proper weight loss of peso, the ¿cuáles eels? I know son las James would pérdidas have an idea of, okay, so adecuadas different que machines, different tendríamos que tener? percentages. What is Son your thoughts diferentes on that? máquinas con diferentes So porcentajes, most of pero the ¿qué time I tell piensas? people to aim La for around mayoría de 11%. las veces yo les digo And que I think es the movie The Patriot, aim small, miss small. 11.5%. The tighter you aim, the Lo, less mm, variation you're going to Tu have. objetivo debe If ser you bajo allow para que that, tu and pérdida sea I think baja. in multi-stage it's Yo a little creo bit que less. en It's la not very, they don't have Single multietapas any, stage, es menor. James Way single stage, it's a little bit less. a little bit less. Okay. En la Just because it's a narrower monoetapa hatch, de James essentially. Way So it tenemos una takes a ventana more más uniform pequeña y entonces los staging to pollos son breed. más But I think most uniformes. people, like you said, Pero are yo 11, creo que 11 and a como half. tú dijiste es Yeah. 11, That's One of 11.5. those standard. things you don't want to go, you don't Es el want to try estándar anything más o more menos. unless you know you No got queremos uniformity there. If you tener don't como have objetivo uniformity, algo mayor si no then you tienes start to find una that you're running incubación into potential uniforme. more problems, I think. Yeah. What about your transfer time? What are your thoughts on Los different tiempos de transfer times, transferencia. like ¿Qué piensas en los incubation diferentes hours? tiempos de There's transferencia? different reasons people do different things. Hay So what are your diferentes thoughts? razones por Yes. las que las So personas hacen I always diferentes tell people to cosas. aim for around 18.5. But I also Yo creo like que to hay divide a mucha couple gente que habla a the eggs to see 18.5, where the pero chicks yo are abro in their algunos development. para ver If en qué the punto yolk están is los pollitos too en su large or too desarrollo. small, Si la then yema they está need to muy adjust grande, es that. I know o certain muy people, they chiquita, like to tenemos que transfer early to ajustar. get that position Hay 6 gente out a que little sooner quiere because they're transferir quite antes warm. porque están muy calientes. I recommend 18.5. O yo And a recomiendo lot 18 of y that goes medio. along with, I know Y people using mucho, young with todo eso vaccination también too, but depende del I've tipo been de in hatcheries where vacunación they que have a estás big hatch utilizando. window, Yo he estado and en you can't plantas donde pick a tienen right una number. You're ventana de always having to eclosión muy include amplia y no puedes one or two elegir small. But about that 18 un and a half. What if número people are doing adecuado. like a 19-day Pero, ¿qué transfer? I know we've got están some customers haciendo that do con some 18 days, some 19? 19 days. Hay What are otros your thoughts on 18, that? As 19. long ¿Qué as piensas? you're not over, if it's Siempre multi-stage, as long as you're not too hot in your Siempre setup, que no I think esté it's fine. demasiado You do want to make sure, like you caliente, said, if you're hay doing que an ovo vaccination, asegurarnos that the que embryo's in the si right estás position. vacunando, que la Any embrión bumblebee esté can en pick la them out. posición I've seen correcta. some hatcheries, they have Yo to he move visto those up algunas because of that plantas large que hatch window, necesitan and they moverse actually por have esta chicks ventana de pigging and eclosión hatching out muy at transfer, grande so y they can move tenemos it los up to pollitos ya picando durante la 18 transferencia, entonces tenemos que days, 10 movernos hours, a 18 days, 8 hours. 18 días, Not ideal. 10 horas, y yo Their creo que no es incubation ideal. settings were wrong for them to be pigging out that Las early. configuraciones de Yeah. And incubación I've been in están some where they're picking erróneas porque hay quite pollitos que ya están aggressively picando at transfer and at vaccination. It makes it difficult. las cascarones y no es un What's momento the adecuado para current angle vacunarlos. that you ¿Cuál recommend? es I el know ángulo de it's giro que kind of changed over recomiendas? the years, I ¿Ha think, cambiado a with lo the largo de information los gone. años en cuanto a las Minimum of 38. recomendaciones? We Un recommend mínimo de 38. 42-ish. Um, Nosotros recomendamos 45 is alrededor del great. The problem with anything 42, over 45 45 es is that correcto. depending El on the problema rats, if it's que over, you end up sea más de crushing and breaking some 45, of your eggs. podemos romper If it's algunos really de los high, you could huevos. Si es throw them off the demasiado rats, alto, depending on how your pueden train salir incluso train salir is. If it's too harsh and they end up throwing eggs off, de la not bandaja ideal. y si You el really want giro es a muy nice, fuerte, gentle salen train, but yeah, despedidos. minimum of 38. Necesitamos giros muy And leves that y is mínimo different than what it used to 38 be. I know years grados. ago, everyone's like 45, 45, 45. Hace And, años decían, no, no, now it's no, like, 45, you know, 45, there's 45. Y companies that are ahora down hay to algunas compañías que done 38 to se han minimum movido al 40, mínimo 41. We actually have 38, a 41 41, degree turn 42. that some people are concerned about. And I go, Nosotros tenemos that una turn will que be es de fine. 41 y hay gente que le So, preocupa yeah, porque We see a dice lot que of issues. todavía es Yeah, at muy bajo. 36, 34, a Yo lot creo of que sí, hatcheries are doing that. 36, 34, tenemos muchas máquinas incubadoras en ese ángulo. What do you have a rule of thumb regarding size and separating eggs? ¿Tienes alguna regla general para el tamaño y separación de los huevos en las incubadoras? Tú comentabas que algunas iban al pasillo 1, pasillo 2, o que estar pesando los huevos.
biggest eggs in one and los huevos smaller más chickens in grandes en another, and it's uno, very los good to huevos get más at eggs, pequeños but en otro. Es más o Yeah, menos lo que hacemos con la edad, pero kind of same thing, like you said, and es it's más o just menos lo gonna depend mismo, on how your simplemente machines are. depende de cómo If están tus they're máquinas. functioning, Si if they can están keep up with it, funcionando, si if you're pueden monitoring, if you're hacerse using like the cargo, si pilot egg, estás monitoreando it can tell if the adecuadamente, temperature is too low or te too puede high, and decir it si can la adjust temperatura es for muy those large baja o eggs muy and those alta large y puedes embryos, hacer los or the ajustes small para eggs los for the small embriones más embryos. grandes o más chicos. I've not seen mini Yo hatcheries no he separating, visto I've plantas watched que them. los internationally, I've separen. seen it where, Okay. but A they've nivel sterilized it internacional, so you know yo what sí he average visto que los weight of the separan, egg is on every pero no se sacan un promedio del peso de los huevos y los separan con base en el promedio de peso. Yeah, I'm not sure. No estaría yo segura. Alguien nos dice que tiene una máquina multietapa and they consistently get some hatching much earlier y que than the normalmente others. tienen esta incubación muy temprana dentro de esas máquinas multietapa. It sounds like there could be something wrong with the setters, Parece que which I'm puede not sure haber if it's algo on the mal machine or if con it's all of them. las But like if ponedoras, your gaskets si or es your seals una aren't sola good and your air's máquina o not no. passing and you create hot Si spots, you could si create a los wider hatch window, sellos which sounds están only in this section flojos, por hatching out ejemplo, sooner than puede others. haber una sección en la que Basically, se it means esté like incubando to me, antes que en it otros sounds like lados. it's A mí me got some parece que cool es un spots, problema de warm ventilación que spots, and that's a tenemos good thing, like you've mentioned. zonas If más it's one issue, calientes o más all your frías. Lo machines all across importante the es board saber are all si es clean that. If una some máquina, todas parts las is a máquinas, eso le that's a sucede en troubleshooting todos. exercise you come in, but Y es it un can definitely ejercicio que hay que happen just hacer. to see Definitivamente it puede everywhere, really, suceder. Y lo hemos how visto. things are managed. So, Depende de cómo se all right, gestionen well, las cosas. we have a lot more questions on here, but I think Tenemos we're going to muchas más end preguntas, pero yo time-wise. creo que vamos a But if you've terminar por asked cuestiones de questions and they were tiempo. not answered Si yet, ustedes hicieron preguntas y no les contestamos then de esa pregunta, we'll le get to 'em. vamos We'll a get to the written pasar questions, a Victoria y tendremos las directly to you. respuestas worry about that, but, y se las a lot haremos of llegar. No questions se here. preocupen, Looks hay like an muchísimas interesting topic. preguntas. Lot of Es un questions. tema muy So we might interesante share some of y these quizás questions with vamos a you, compartir Victoria, algunas and de let estas you answer preguntas con directly Victoria para que to our Victoria les conteste customers. So, but thank you all directamente. for coming and Gracias a todos por participating estar and con attending. nosotros, I por think this was a very participar good y estar con presentation. nosotros. Creo I que learned a fue lot from it, una and I think this was presentación great muy information. interesante y aprendí I know I'm going to share muchísimo. with our group. Yo So, sé que voy a thank you compartir con very nuestros much, grupos. and thank you Muchísimas all gracias. Gracias a for joining todos us and por participating with estar con us. Our nosotros y next participar con webinar will be nosotros. November 20th, En and noviembre hope 20 to see tendremos you nuestro all at próximo that one. webinario And again, y all of our esperamos webinars are verlos. Como saben, recorded. Those that todos are here están will get an email grabados. Todos los que se afterwards with the registraron link to the recibirán recording, so un you can correo watch it con later el and share it with enlace others para la that you meet. grabación We have a y lo huge pueden bank of compartir con these que webinars ustedes on our quieran. website, Tenemos una with some great biblioteca topics and muy everything. So extensa feel de free to todos take los a peek at webinarios y that. pueden Thank you, compartirlos con Victoria, for quien coming ustedes deseen. and joining us Victoria, today. gracias Thank por you all estar for con nosotros. participating with Gracias a us, and I todos hope you por all have participar y esperemos good rest of your day. que tengan un lindo Thank you for día. having me. Muchísimas gracias Of course, por anytime. invitarme. We'll have you again soon. Te vamos a invitar de nuevo pronto. Muchas gracias.